that's my Cassia Mamma. And I'm a dear, and the best one for Frost. I did my word into me. India, me want to mean some no. Oh, a radi basenica, a betinaya, dear mammy. I did my word into me. India, me want to mean some. I did Pierre my word into me, and I'm in India 8 minutes somono. Onyankopon basanifa ebeye enyoma nyina amame. Order for Koswane Tiana Natana Radio. And Chay di Jumadi no eba beshe asye. I'm say having technical problems kakra nanso fache. And Chow Chrono for me no ekwakoji advert kakra bi na ewi afi yasan ababak. Na yetumi atoto enyoma yi edinoma egwa kwan mu. Order for menja wa fidie no enko ba biara tene ho nene me enche onyankopon aseme ne no onyankopon nam so be ye wunshira. Order for Koswane. If music be the food of love, play on. Natina Radio, the gospel to the world. Natina Radio, the gospel to the world. Onyankopon asomdwe nka odofo ya san ababio afede bibia adeda ne kwan mu yede onyankopon asem eba behihye so sisiara enchekra odofo enti kosoa ne share video no mayen odofo kosoa ne share video no emayen share na nsu nua bi nsoso obi a wotie bia yesrew se share video no na odofo bi nso wall page ensanka onyankopon asem no bi wonko mentie ensem fise na nsema eba no ehiama okra biara otiase enti share na nua bi nso enya bintie eguso a eboabo ehon di dwumadie no ahyase
Radio, the gospel to the world. Order for Onyankopon ensure we say ne de due odi wa fidie no ato na Natena Radio na woni enso eche asemi wo Facebook live obi biara utie me doni manasa wonam kwan so eba be join ne me se so Onyankopon hia enya kese wo wabrabom Onyankopon enomo wo emfiri sese enkopem wiase efremu Onyankopon ma bibiara hia wo wabrabom mu onkoso enkonkodini ema wo onfa ne basa nifa na emuye de enya de nyina ma wo abraboi mu na me wakase Onyankopon ye na nadoye ewo hoda odofo na me no ba be che bibi afa adamfo friendship abraboi mu without friendship onipa entumi transe ma ne nyi bribia yeyem yehia adamfo fa wom wo adwuma ma wo hia adamfo tio wo hia adamfo a commitment ewom na motimi aye adwuma yi sawo na wawe mu hia commitment adamfo aye commitment friendship ewa wawe mu mame ne eba ese munya adamfo friendship a commitment ewom sa na eja ene oba ensu hia adamfo nyame soma yesumi o hia so ni Onyankopon nya ayonkofa nti Bible say Onyankopon ji Abraham ji Onyankopon di na obure tene ma no enti Onyankopon friend madam for prekope tio enti na so sa Abraham sum Onyankopon no ana so sa fe no Onyankopon benya ayonkofa aso so waware oba ne tifie ana so waware oba na one ne yadamfo enti no se adamfo a efam ho no ya na edosene onua tio wona ba wajaba ya wonua na so betuma ba sa wona ba wajaba na adamfo bia ni muntam muni friendship onua na de oho na wo madamfo di muntam ti asabni o sa na betuma ba sa woni obi na mo fra mo ho adamfo mo na mo se o sa mo ya na fofo na so adamfo fa adamfo ni muntam moya sisrape we tina we yeti we sinu yonko chi na wasen we sinu yonko chi na wasen because adamfo fa ni muntam ti asamni o enti adamfo ya dia ehia ma onipa biara se obiara oni ne be hia brabo bi se mene no ka bo ma ye bibia bom no ehia sa adamfo eba muntam as a friendship a commitment ewom eba muntam ansa no motwe bibia ma na ye enti no Onyankopon se ba bia ba nu na ba sa hia no me Nyankopon me ka won ho ti asam ne yo me Nyankopon me ka won ho not as a commitment ho ansa no motwe bibia ma na ye ti asam ne pa enti se oni opinam na se commitment eni muntamu a emre bi bankwanta beba muntam obi abepa fa ne ba bi ti asem ne yo sa hotra na mane bi anase esucha na se sukase bi to na bu asoche kase bi bu be fa muntam pe eno muntam atete fu se na friendship eni ho mo na mo de mo no se na fufo batomo nya na fufo mo pa mo wasam keke tio obi betim no Onyankopon nante sam sumawrade me sumawrade amane kakra bi to no pa no wa mane fi se no ne ayonko fa bi ani woni Onyankopon tem tio sa oni obi ba ya damfo a o kan suma sam nyina kire wo ka wo de nyina kire no o gine di ojiudi o kra no kra o hwa no hwa o boa no boa entena Kristo somo no ye ba Kristo somo no asuafo no ba ye ba akoni asafo no because now the for won tem enti obi o japade no okofa ba ni ni nua be chai ha no fi so na dan for do no commitment ti asem ni ye pa
enti sa onu opinam na onyini ni onyuni osuro no osuro yeso ya osuro ya uda pa na oba uda onu nti na wani tete ho because unim se wadamfo ne obeka omene sa na onu suni mo we nya adamfo enya no ho asam na me no obeka ne na mo me no de me ba be bo kokko e wo ho nya obi a friend sama adamfo na sa woka wa asam kire no esa adamfo commitment boom adamfo fa wo muntem odo adamfo fa wo muntem tio enti Kristo fa bibia hinta na safo no me chana suafo no o se nia me tio meja wo nyina maka chemo fisa mo nyanko abie mo ya me namfo prakopa ti asem ne yo me na me ya master na mudi me kika mo ya me nkoa na so mo nya me nkoa biem mo ya me namfo fisa prepare o bana tiefu agya no waka chemo tio enti se ne Kristo benantia ye hia damfo fa e hia mase ye committee e homa Kristo fi se Kristo a committee ne ho dada amawo akawo ti asam ne yo enti abraboya ye temi odofo ena mafutu anyakopa onkrokro sa memfa mawo ene se hwe nipa wo frɛ no se wadamfo ne yie ti asam ne yo hwe onipa wo frɛ no se wadamfo ne yie fusan komoba ne se obrapa se woni me na be ka kyerɛw ti asam ne yo Bible say for 72 na di Kristo achi onyina ji Kristo di nachi nanso emu kakra bi na ayonkofa ewo wontem ne Kristo emu kakra bi na oji Kristo di a wa committee ho ama Kristo nti emre bumbo bae no emu 60 koye e ka 12 Kristo se na monkobi o se da bi enyi ba bi akọ frisa asane padu mienu yi abe wo se Kristo nkoma ono won bone ye nkoma ebe bo wona brabo ye won krofobi woni kwaso ti ona no asem do nya sa wono onyaka me ni obi anyaka wa brabo mu mi hye wa mechia etese ba nkomo bi ho ame ne wo mo me nyata no ni nkomo because me nim se wan kasa no uti bibie ni mu a ebe boa me so I don't need your advice unless you be free wo me here on come about ti asam yo ye won krofobi ho a you touch them free won enum ene oni come free sense bia de be ma wo no ye the poison wo system ye the poison wadin wa koma mu bribia wo ho tio na dia ba koma hu ne sa braboy mu wona woni adwina nkasa ta won tim anase wonyansa suano sankrofo payonko sampa sometimes ono ni fie kro tim ntena ho na onenam krofo so wena besi asomasi wena ono akasa otiase ono akasa ni plan bibi obebi amanfo wesi ono foti asem yo ese unya brabo ma wankasa wo ese unya plan wo brabom ese o plan wo na sa wote so bi kan bibi na ho na be boa wo plan na wo fa na de ahye wo de enumu obi no odi nkoma nya sa wotie ni pana sa de abesesa wo plan na mo wotie sa wo benya bibi afrenum na wo de aboa ne awo ye no a demo me mo be entrance ntiu emfa ono na adwene e hye ne tim mawo na wo fa mo bra fi se so da bokra e ne so breku de e so biale ne sebra onyame asama no ti asem ne yo enti ansana obenya o soulmate a obenya obi afa ono wo ya adwen kro afi wo tu se ba bia obetu nan so de ko bia no na ne nan si ho bibia osusu bia no na osusu ni obe bia ye fe ni ono so be bia ye ofe mo boya danfo afi adwen na be ba ko
na o gidi se ka Jonathan be sacrifice ono na konwa na hinie e dey protect David no but Jonathan who said be won mu bia David will be send your pen up brabo sana David pen up brabo baby David ani che no ho na ani che nti o hu so sure bia won David nsem ti so na be dia de David na be dia de ha no tio enti sa onye so much awo ye wadamfo awo dono en found so ye yire en found so ye mame en found so ye papa na unua obe sacrifice no mo anytime awo hia no nemum san koye sa na koye na wari jinjan ibi anana na fujinjan ibi anana wo fujinjan fo ibi anana majinjan fo ibi odofo due afutu bia be fa firi obi ase wa brabo o ya de onu anim se ka de a wo ye ne ye so be try your position atia o na eso ka bi ma no de fe oboa o ku tio enti so yo panyansafo a o hia so fo nyansa na ma nyansa na koso adore enu tire o hia Kristo wa brabo mu no anasa o hia ona Kristo honhoma che o mumma adamfo tira David sasa siso abeti wona o so mani anasa menamfofo nyina ye wona o suru wawurade sana na Daniel na fofo nyina so ye krofo a o kasa awurade die atrenefo ti asem ne yo enye obia ne fa na damfo enye obia ne fa na damfo nipa bi o ti asase so ye nyina bia no ka madamfo no man komo ye didi but ye wonu ma bi o ho ankrofo bi o ho a eni kwan se obi so kire won anasa eni kwan se o fa bibia firi won ho bi se won koma onu di na ye poison tio oni adi papa bia ma oni bri papa bia ma ni timo ponyana ne so onu na obenya kwa sai adwuma na wapega si oni so sa obenya no ni timo ponyana ne so obenya nka sai na sa ni pe o san je futu firi no wo adwuma wo ye o hwa de na besi tio entina me so hia so me tu hia obi a obe committee ono akasa na brabo ama wo brabo obi a se hene no obe yema o se ginedi afura komemu obi a se okwa mane mu a onya wachiri tio Bible say na David Job e wona fofo bebre na owo yire wo ma owo nkoa wo mu piere no ano committee no ma Job because of Job sika na ni dibiati e na sa afo edi na chi emra Job kwa mane mu no sa afo nyina deny no ti asem ne yo na me no be kan quotation bi no hu obi a odo obi e wo Bible no mane na ma mo hu se so obi committee no ho ma obi a owu mo nkwam wona ne beko ohia nipa wona ne be nante a o yo nyansafo a o be boa wo ama wo se mpo se onim nyansa wo be hu nyansa na mom se onim nyansa okofo jimifo nyansa due give me a Bible no Proverbs chapter 13 verse 20 na tie nsem bi wo ha tio Proverbs hokra na maybe Proverbs chapter 13 verse 20 tie di oka wa King Solomon asemie o se enu onyansafo mo na wadane onyansafo na dia ono okwase abono huna mane pii okoka no de abekan okoso no ntue no de abesi wajosuo okokeka na bubo na no amini no de abeto so omba ho to da onene nanam oso adamfo ntia no be hia obi madamfo ni trabo no nko na obi sa no adamfo hwe ade a ode ayeme na mo nya adamfo na mo ya tamfo mo nam fiso okofa ojimifo na okwase adamfo
oti o se fa onyansani yonko na ma wo so da na onyansani nti ehwe wona o fa Kristo adamfo no nyina bedane anyansafo wona o de Kristo chi fa Kristo anama sia Kristo nante se Kristo no ene wo nyina tetifo no awu ko no ye bo Kristo di pani abo ndin ye bo Kristo di ni abo Paul di ni abo Peter di abo John di Timothy wona keka wo nyina fiso fanya sani yonko nti wo nyina da ni nyansafo won sam transida enwu da sana brabo mu ti odofo nti wo tu so da fo tu so no wisely memfa ni agro ene obi ana so fa na yonko gie futuo firi ne ho enkrofo bi o hie ona futuo puwansam yuwansam firi wadwe mu togu odi agro a ebebo ahifam ontimi sori biem tio saudi enkrofo bi di agro brabo mu a yebebo ahifam ontimi sori biem osidai enu onyansafo mo tio enu onyansafo nante enu onyansafo fadamfo enu onyansafo ni nkomomom enu onyansafo nkoba biara wo pe na ma wo wada ni onyansafo na dia ofa obakwasia obejemefo ni oda wonwene ni oda wonsuso ni plan ni tie se ni so ye empty kuku keke na so no adru bia nim hwe no ankofa sai ni pa adamfo fi so obema bibi o tim ko afi utim obema wo so be empty adru bia ntra utimu util ba ya de so keke ti asamni ye pa odofo enfa ni agro wa brabo imu fi se nipa wa asase so no ye wo mo wom tio nipa wa asase so ye wo mo ewom emo no kra doso wona odwe se mo edoso ni ehia woni asetrema ni je asa tio ni ehia woni asetrema ni je asa apart from that nkwasiadin ko a bibi papa pie no ade be wo for asase so agese nkwasia kono afutuo pie ade be ma ye nkwasia futuo empapa mu okon ni ntan wotan tinkrofontem okwati fino akohunu nsuo no ba na fo no obebisa hwan na ehunu nsuo no asomasi na hunu ye ntioti o se ni o fa kwasia yonko no hunu amane ohunu amane api fi so no abekwa keka no de aba bekan ene na wo fufu asimoni momudi modom ho ene na makwaje tompan ntoa abesi simonim a mo pan toa mo browie mododom ho otena obeto pega tio otena obehu ni a de ba yawo fisen kwasia kono na aka one na bom en kwasia kono so de easy second nipa bom zisia uya dwama na me ya dwama be father fo zisia eno ntresa ma committee me ho ma wo ya so ya obro na me bro ya be father fo zisia eno ntresa me no ya dan fo commitment ni wo me so wonya me ya de be sha me nya wa me de be sha wo sa na tie nemo madam fo a efam no esene onua for commitment ewom Jonathan si David kone kosi ha me koma janchen na makotie popular meja be bafa ho na baba yi wasute na mo dane fini awo no ti Jonathan de ne ho ato de na hini ato de bibia ne prince awo ne bibia ato fam e de protect David adenta fi se wo one na fam Bible say mra David ne ja so e to twen komo no na David kra ne Jonathan kra e fam na tichiri omudi komo wi na Jonathan ni David e kra na fam sada no a
and Jonathan Danny David Prince. Baby, and Jonathan one or pray, said David, baby, so be the one or sooner or former or tries or bring you down. Up now, Obi or town, Obi or your Baquasia were fun than for or tries over top of crop bring you down. Tia Samuel Tia pa. Missy here down for a braboimu, Untimen Transia down for new tem. Oh, ba, yes, Tio, as soon as I wore ba, me penny. O no background intimen Transi nin commanded to say, and down for Fabia Nuntem. A bunny at this is your bed denial about mechanical crash because commitment to be a new hot when no banning tem, one hour a day, or cheer 1 hour. When you need to baby pay, no funny baby, who's off for baby. Sandra, here it's here. Obeying the quality fee, opportunity be obeying your back and you can was and bonnie. Opportunity be obeying your best saying the crop and penny crassi. Oh, will be no dear, see me nippy, nanny crew bread. I didn't tell commitment anyhow on any crew in them. Oh, my God, I'm for you, down for no. And yes, so worry about fear, and the source are done for them. Tem. As soon as you are done for, so here you are done for, Madame for. Oh, pro, Manaka will tell me a crowd as we are done for. On to me, you will feel like being with that. Meaning, Kruma do 40, I don't know, honest you, so we are worried for. Ya real Bobema no banner pet, I check 2 years, 3 years. Over chances so I worry for a Genesio. Nkwasia wawe nkwasia dan fufa we nipa wo ya ware no me so baby o wote ni oka o se ni ofo kwasia dan fo no ni ofo kwasia dan fo no na mani hunu doso fi se mre wo hia no besew o ma o yare da o me na me mehwe o emra na ho ya den o ya adwuma no ni obusuafo na ha de hwe on mo obusuafo mehwe o pa okọ Tia assembly ye. And to me say son, so I could fall baby si fie. And now I could fall baby si fie. Now you are done for us, or you could be keke. And now you be keke. Sana tia obi so le consider bi o tia Sunday mu. Nanso ayon ko fa bie ni oni onyankopon tem. Tio ayonkofo bia eni wonu onyankopon tem enti onyankopon sem timi nduru na so na mana fansem na yadwuma so fra no Kristo ni nyankopon sedie mu ba kokura ni ati na koma mu onim ba kompo obie na odina no beka keke nanso na brabo man kasa na dio na brabo ti assembly ye pa hwe you will be quick. Our 1 Corinthians. You will be 1 Corinthians. Chapter 15, verse 33. 1 Corinthians 15:33. On a 40 33 dia no kan wa ha o se mumma wonna damu tio mumma wonna damu enkomo bone sai obrapa monte wani yie na monye bone efise ebinum ni onyankopon hu nimdie me kan ye dia semoni wuo Paul the Charles asemi ti assembly yo Paul the Cas asemi o se den o se mumma wonna
nadamu mumma won nadamu mumma won nadamu enkomo bone sai obrapa tio mumma won nadamu enkomo bone sai obrapa odofo udachi yefe hwe yie no won fa oni wo hinpa ana oni ma papa nkogum prako anim won fa on 90 so anwa nsan amesunsan wo eba obi anada wo hwe as a man and as a woman wo tias asiso fisan kwala de yetete won na mo obi a wanyina wo ye adult wo ye obema ana wo ye oba wo duru wo re mpempenso ana wo timi ho nyansa father mfo wo ne koba tio oyiye wankasa wo plan sani ameka na hyase no ense wankasa wo timi tena se hu nipa wo ye first na wo nyoma wo per second na wo wani baby a wo kro ni baby a wo free sani o me important ma tio enti sa fe wo sani o me nyina wi a enu ansa na fe wo be hwe wo nipa wo be ma ne kwan amana ba wo mu ense wo bi ono so kuta the same vision obi obetumi afa bibi a be boa ne a wo ye no enye obi a oba be kan sama be bu abam woni a wo ye ho da bi anase enye obi a oni idea bi about ne a wo ye uhia no ne ye den tio enti nye obi a ne hia ma wabrabo mu me se nkrofo bi nkomo se abrabo fa he bia na ne nkomo be ye obi yi ba wo de uhia sa nkomo no fi se sunu kra ana sunu ne de esono dachi o se ebre ti o se bre ebre a onyankopon sama oni enwuma obeyemu no esono nti no onyankopon mu ye nyina atemo mu no obebu aten different di Jesus ibu be no se emre odefo no kono wamfa japade ne nyina mama manko no ochemu ma obiara senia esefata no ene so idea obiara de koye adwuma obiara de chance ma memfa me de no kosefam obi so de chance ma memfa koye adwuma enti ne na de chance o de koye adwuma no okofa ne na de chance o de ne de kosefam na danfo a enkosa ne plans ekobeka chance de be fa koye adwuma na oboka papa ne trimodi obechi watum fabra na me no mi ntutu fam ne mfa nhyɛ o ena bribi obi o sade ne ho ye de nkyɛ obi o ya de yi enti sa ofada fo no kura nkwase adwena percentage so no betwe akonkwase asem no eye higher than sa wo betwe na konyansa mu fisa de ma obakwase so obebanyansa mu but adwema eye mrema obanyansa fo so obeda na okwase onye kafo ti asem ne obi a wagini den sa odi nyansa be hye ne tim but obi a onim nyansa eye so easy so obi betumi amana den okwase asisi a tio me kanya nsan fabi na fasi okoto dwem na beboa enti won hwe ni ya nyansa wo timo wo da wo gye wo aden wo plans onim ya pesa wo ye wa brabo onim ya da ache wo pesa okodru ne nya wo hwehwe firi onyankopon wo nyina onim okwa sonde ma wo botae onim ntia ko onyankopon nchen hweye na sonde mo ban hwe ya obekwa kofa obi adamfo wa sonde mu se we dia madamfo menene na som menene kwa sorry ba ko hweni yo bo obetwa afiri nyame fie obeyi wo firi onyankopon na seseta asoma no anaka sa sonde mo setan ma ho hwe na agent nko na gudem mo sa no ti assembly yo and you have to be very careful and tell am say sapuki ehia ma onipa biara odi onyo Kristo ni kura try na kan Bible kan ma obi ati bonko so obi anka to say Bible we abrafo no de dada ye before enkwase akasa because abrafo no brabo ankasa wo ba si oni ye no wo Bible on abrabom bibia Bible we ka bia ba abrafo no brabom a eye adwuma wo ko before ye mu a enya adwuma ena abrafo no nya Kristofo ye na say ye Kristofo enso fa Bible na wo sha before ya braba o ho bibia Bible mu fa before ya braba ho enkwase braba enkwase asem ko na edi enkike hunu jimisam nkwase komse
o ka na ebu ofu democracy nya brocha na free na ba Africa omo na free omo wa bae no omo ba beto ba wonti nkomhye bia ye be so ye so no ye na ete nkomhye akese yes ye bompa ye ma mampa ni fo bibia de na mom nya games na mo play no o papa ipu no sa ni mo nya wo hu ti asem ne pa because abrafuna kan Bible no abe say free Genesis ekopem Revelation nyankopon ni ba bia ye som no nyame ye som no ni onipa so yonko dasani that's it asa so munia dasani fi se unia dasani no nyame hia no o se sade amoye mankuma mo anya mame ehia samo hwehwe me awurade samo beto aduane mamadi se kom de me asre so mo nya ya medi anka betimi akumbie ti nti me kasa mo ntua taita eye mo wona wonya adwuma wo mu wona kom de wona ohuna mane wona woni babita wona odaya sabie nti na mse mo ntua taita na mo nto offering enye osofo na furubo yo wadidi ame nti na mse mo ntua taita tina obabrofo no ntema ye make sure say obiara ye hwe no ya fa free Bible no mu eye adwuma nti amra broni no beto akoa no oba no Bible kan ho o kan Bible ansa wa ye ne neoma fi so nim sanyansa wom ye the Bible na le foundation na to nti no Bible abaye culture ama brofo no nti ehia se be kan Bible no because ye de atetena no na tini mu ohuni pa obu no na sase a woteso no fight man sase no odi asase ni ayemo kro ebekum ayemo a ye se na special place near the one akokun de ni di ama won ye nso akokokun nyina boti twa le kon ya enkunu ye mpom ni akokwa chi grigri si akwache no ti o Bible na kasa ko Deuteronomy a o mo se ne onyankopɔ pese ne mmoa etena asase a ete so se ne pese etena so me se Bible no nkan a obetro ma sofo bi no onte wuwo bibie no ontim ade nkwase asema fidiu o se fo nyansa yonko no wa yonyansani oko fa sofo ni ti bibie nim na Bible na na kura ne keke because of ombro for 2x4 bi omoka na oko di achiro mi gire di sofo di sese wo pra o se wo mani hunu doso nti ansalo be fa obi se me sofo ni amene no metena so nda musum ni no we wo sofo no we no ti ensema oka hwe na brabo na hwe ne vision ekura no keba bia le botae wo sa ne ma nyina hiama nti na po ankasa di ne hosi ho se mo nhwe me wankasa mo so se mo nhwe me nyuma mo hwesa ne amekasa mo hwesa ne ameboma brabo se ne Kristo de ne ye pepepe mo so mo nhwe na mo nsua enti se o hwe na so de port to Kristo ho na o se po brabo ne Kristo de ne defender den na nyini ni dwane free ho power ma options ti asem ni o se mo wona damo mo ma wona damo mo ma on fa on kom say na damo mo ma on fa na ya say na damo fi se Bible no se so betumi a enko beka sa mo wi akora gina na so betumi anka wona wa pa won po beta da won hwe yie ntote Paul o se mo ma wona damo enko mo bone esai wo brapa ensama obi kago tim a fa wadwene mu no esai wo bra esai wo brapa esai wo namon esai wo nyansa esai wo adwene esai wo nyamso esai wo bibia ti asem ni ye hwa entutu America afensan come back Proverbs ana me no obi chew odofo share video no na enso nu ebiso mesew otia na wa share video no mesew odofo onko amantie sansemi share na enso nu aso frise afi 2020 sani onyankopon ya na fibia no e won share onyankopon ahyehya ma afi 2020 wona opene beso won so tio nyankopon kwansuo ne nkwaduane no enkopa no e ho da bia nti ana osofo bi kasa afi odie e nshirafi da bi afi bia nyankopon nshirafi there is no way a nyankopon beto osuru mu ama ne ma
tio enye wiase ama ne ma ama wona osuro no ama wona osom no ose na so bua ma won enti afa biara Nyankopon say ready Kristo sa me ne nkwa bodo no ne akom de no mra medi me no nya da nkwa Kristo nya nyi nkwa bodo no fa asase so da so ho say na de you pese udi bia odofo is up to you Sana nkonsuo no say papa Onyankopon ontumu eda so ebu papa say wo pese onum bia ena de dio betimi anum bi anyankwa nti ensami hiama hweni pa friend so wadamfo bebi a oji wo futu free bebi a oti onyame asem free osofo a wotene na ase asori a wokọ church members a wono ombo one of friends am asori bani nkoma oni nidi you have to be very careful bia na nka wo de wo susu pa wo adwempa sa wo beso Onyankopon bia na nka wakoma yesa wo bedi Onyankopon chi na nso nipa na wo be frɛ wo mu no oyankate bone hwɛ ni yie na nkate ba ko pɛ nkate 99 anto ni nyina nto ngu ti asem ne yo o hia Nyankopon wa brabɔ mu fi so no ne onyansafo o de nyansa nyina di oba no mu so obiara obeji oba na die no obenya nyansa no wonya dankwa tie Proverbs 22:24 yen kan ko fam kaka o se ani obufufafo mfa yonko na ani obarima ni brefo mo na wonsusuano o se na wonsua na akwan na wanye fidie ama wankasa wokra enye won a yan kan si 25 na min kobiem tie o se den o se eni obufufafo mfa yonko na eni obarima ni brefo emmo na wonsusuano ana se wonsua na akwan na wanye fidie ama wankasa wokra odo fo me pacho enfreso nko twan ye san aba sesia twan ye fabric kakra bi na ye san aba beto sesia na fe me no aba beko emebusami mu na ye tie bibi kakra King Solomon ewo ma me no koso a na twan ye ba Natina Radio, the gospel to the world.
Natina Radio, the gospel to the world. Yasan abapak na fami no cha bibi ho Proverbs emebusam etire aduonu mienu enchichemo aduonu 9 Proverbs chapter 22 verse 24 to 25 ose eni obufufa form fayonko na eni obarema ni brefo mo na wonsua na akwan na wanya fidie ama wo ara okra tio ani obarema na se oba ana obiara ani bufu ntentem fa yonko fisamra ne bube fu hu obasre a kire won nseso na ne buafu enkoso na wokọ wonim na ya ne buafu bato nim enti sem bi ode ba ma ona se oto ne bo odofo ana de a woye de eyo ne mo de to hanka ye oboa odane wa kwan me say ense wo enkrofo no onante enkrofo no ndi nkomo enkrofo no share idea. You have to be very careful with them. Tio ne boafu no no nam because bibi kakra bia obaby an na ne boafu nim tio enti oni susum papa tawachi onso se madamfo sana bebre aware ene ma atifie e ma no so bebre aware ne mema atifie obema no obufufare enchena ne buafu oba no obufufare enchena ne buafu bibi kakra bia ne kuru ba yana bia kwa sema ne kuru kan no wanka ne bone so na nso ne buafu na se ne trim obema no wasa ase piaw sankrofo bompa esre urate na mo woni nawo ohie ona braba mu fiso bomo baba saw no bae obi a ware sense o ware na braba na boblek enkola ni biem tio sense o ware obema na no bane ne trafie no eno na braba no break bia bamtwo enkola ni biem ni nsira ho kwanyasi obi so kofa obi sama downfall ne nam ni bibia breaki ni bibia nkwani mu bio ni nsira na blocki hwe mra wonko osase na osum nyankopon ana asuma sini wa brabom hwe sane na unyame somtie ena oba brabom hwe sane unyame somtie kare ho kakra na dwene tentem na dwane free won fidie mo sane anoma dwane free prebu ana fidie mo no otie ose na wonsia wana kwan na wanya fidie ama wankasa okra oza be ka kire ose so onyansani ne ogimi fo nantia chance se onyansa fo no beda ne ogimi fo no ay higher than se ogimi fo no beda ne onyansani sa wo ware oba kwasia na wo ware oba ma kwasia e se na mo so be ma oba ma na oba no abai onyansani se oba ma wo wada ne ogimi fo no kro na me ka kire no enti hwani pona wo ne ko sane no hwani yie steady ni yie enti na me cancel madamfo amwa hwe amwa hu tio is up to one kasa ni pano show now do na ko shemu no hwe say your size because you simply for kasa bia ya yeka yesi ni opo fonton fro no ono ankasa ni nim amane wo hu onantem
ni odane dan mu no ono ankasa na nim sane ana wo sese no fa ntimi osofo be wana ba chuo be simi ho ha ye feel say he na ofri abusia be na ofri mi nton be na abo ade na oye it's up to ni pan so be ka no kra kire obetuma trase apa bibi obeka ma to waso nya no ano na ensan ubekuna na abebu no what you see enti ko wale obi a men trase hwa so sofo enkan tell me say ya ansa na makom trase na wanka sa fi wani na hwe ni pan yi hwe na brapo hwe yi no wanko wale okwase asa me bedan no nyansafo e fidie usuma ma wanka sa okra Fisa ni papi ho ya wo na ba wi asese moa bompai na sankrofo bi amfra wa brabo what you say fisa wona Kristo pesa obesa che no na kun no nti eduru ba go say oh Israel empredo do ahi ena me pesa ka me boaboa ma no se ni akoko part time boaboa ne ma no na nsuma mpe ni senti obeja me futua ma mo na mo rehu mi bio be kwa kosisa fambo hu se otetumi no nsa nifa so ba asase so bebu aten ti asabri yo ejote Kristo se wona meja pa wona mame ntu yo sofo na da due bompae se urade se wona urade pa wona ma wono onsanka hwe osofo yo jeni osofo nyame ne fe no ne church members ntina wa hwe ase hwe e wasembo ne po because nipa no do so no ebedru ba bi na fa kwai se wanye ne nipa no pa o church ni begu nje fe ni onyame dia so wan kasa bo so ntumi perform biem da bia wo be kwa so ndem a kosia da wo dwe nioma wo be kwa koya ebetumi ama nipa na do na mo nyesa wo kwa koyi won ta akwa no kra setre ne aka tron fi so nim sa wo kape wo da jam afebon se no onyankopon ni onyam free wo so dinya asofo ni nyina nya asofo bonefo na mabonti ni nyina ene free bosum sama na se ona so be sumo nyame na free won nanso the church members asesa ne na mo masofo na wo ye den na wo so jede no onyansa mu ye na onim so kwase tumi mo onyansa ne tane jimifo no o hwa ne church members yi o makwan da biara da so be makwan man church members asesa no afri na akwan so na mo twice or no de nie onyame man no be sesa ne church members no tio me chia me nuanu masofo nyina emu odifo emu sepakafo me chia obi a onyankopon ho de nya keseman fi sa wie mre ayedin obonefo no na makwanu ase nyina so pre so better na yakwan sanke enya nkwase adwuma ma no nti e church no opia kwasiafo na begum na fe ya chance nu sofo put pressure on sofo sabos afi na sofo akwan tane na wa chance afra on na onu so di kwase asem no bi na nyankopon ho de afri ne so na satan yakwan no bawura asafo no mu no no afra ne komsefo ne nadifo na kasa hodo ne gumu ne ateteto ne epae ho nkwase asem nyame fie ne ye ne edidwa o nyame fie ade satan pa nyina no enti obia wo ne pa nante no ohia se ohia yonko ya nyankopon na bofo eya yonkofa nyankopon ne Adam ne Eve tena tuo no mu ayonkofa ejano no oba no ayonkofa nti Kristo sasani ameni agane tie no sa na me ne motie ana Kristo fra won se mo ye me nafofo na che so nyankopon dafo ne oba no so dafo ne agya no what you say ayonkofa e na aka wona bom on se di padua ya wa yonko ensa na dafo ne nan un se nan ho atere ne pe un se nsa ye busy try protect no what you say un se tire ho akape ubon sa no ani omu nyina ye wad obi apese o ye na oboa no fi so nim se katira aka no sa na wadu ya yonkofa wom ti o e kan kuru pa aka no
e kan yire pa kan there is no way but me akwaje ne kuna kire da fi so ni padua wo ye ne honam honam ni dompa dompe sana yonko tie sana bibia tie nti wadanfo na onye wadanfo wo enemy na ne honam no okwase no wafa na yonko no hwe yie na usum fidia ma okra yanko Proverbs 27 yanko asunko Proverbs chapter 27 verse 5 to 8 imebusa metri aduonu son enchichemu enum kosi enso alasa nwoche yeti ose enim kapefe yete odo a ahinta odofo pria ye nokre na otamfo mfia no ye nsisie okra a wo me tia ewo chamso na ka okra akomte no de ade a enwuru biara ye ne de sadia anoma firi ne prebo mu ko chinchin no sadia onipa a ofiri ne dabre ko chinchin tie no no ti asem ni yo o se enim kapefe ye che odo ahinta ntina da bia onyankopɔ frɛ ne ma ne nafofo se mamu nkyiri manim ka na ja odo ne ba no kananim adamfo odo ne ka wanim o ye bone on so ntoreti da bi and because of some connection wo ho enti so wadamfo you atempa antema no wahu because mu nyina one channel na manam so ti asem ne pa nti o se nim kapefe wo hoi ya na ye chen odo ahinta me do wo ye bone ontumi nka na hye no ho na hye ne ntimam wo ye bone onka na wa boss na eguo dakoro cap ye ma woni mu wo cap no ye ma pe obafi opie tio na nia one ne namu a wo ya ade na nya odofo ade wo ya wo ye no madamfo no batenye menye biem na to atwene eno ano no won so don na odi ni tini o kan wo hu sam pade abi enyo madamfo okay o mate oh sorry next time menye biem eno ano tambia wo se kwasade o ade o me ye first madamfo ni anye wo menye biem na mu move forward adamfo papa no nanya ni a wo be ye nye wo koka kura kan no be fuja no na ono a ono na mo won temati akoko biridi na badwam odi wachi onka because when him go ase na nim go ase na mom ne odo no won temati akoko biridi be ka madamfo hey fad ni sie na because on nim say when him go ase pe na nim go ase aka no sa na tie wa warem tio ni o no o gu ani masekwa na oboa gu ani masemo because ni o hwehwe no oduru be o madam for oni suman ono me ne nam ko hwe me hwe me hu ye wono pa me nim se onye nadam fo ba bi obedu bia no pepa wani onyam o sai wa wo firi ne ho odofo onye maw okwase no ne nam no usu fidia ma okra tie o se okra bia wa me echi ewu ochem ewu honey ye nyina nim say ye de ba so ni pawdi di mia honey si okra wo mpe enye honey nko no ka de bia on so di mia okon no bibia biu wa me nemo bi okom di no me ma fa de setpen su kom ti me de mia du pampa so bi ma me nom jonso ti asem ni akomba tima duwa duwa bi ohwa toilet so abekwa kwatie di ebi nto dati na wo ye wa adwen se media men no ma na mindi na mo mato na wo je wo ne kwankwanta bibia di besi oni bia obedi me kan se nam desert kom di yadru baby Nigeria for na wo aduane kakra wo mo no amu no e wo tomatoes 10 tomatoes akasiru bi emu no mo no aduane nti eno na mu ase tum na o metete ne ye nyina firi mu wie na o mu ye ni aka no gu na tiema na yakosa bo wom na tio anwe wom
na ebubuwe de treduane bia wo wiase samra ne yedi a de treduane bia de ntia kom de yen me ka we si bibi so ma ejo so kwase ono o se sade anoma tu firi ne brebuom na okochinchin no sa na onipa bia ogya ono nkasa ne dabre kochinchin tie fiso ono nkasa ne awote no ohun de papa bia ho adwene na kura no believe ono nkasa ne ho ono bibia ma ne ho nti waso no na mkrofo so ogye afutu afi mkrofo ni fie nkasa wotim na ne nka ho mkrofo afie anya se nkosre wa na nka obi a weye ehia se toda ye nyina di ahyemu ti asem ne pa ti asem ne na mo ni papi o jane dabre ko chinchin no sa no ti adentira fi so no nkasa ne tina so no eye empty nti bibia obi ade bema no bia na waje but onyansa ne bia na adwene ya bomma na nim dia se ne tirimu ma no obetima tu ne fo na so nsam na wo ka kire no nya wo kan no store nso no na adwene mu da bi ojo nsam na waka ne nyina na wahwie nsam na guo na wa select nsam no mu se bi wo ma obetimi afa ade abo wo no ne awo a na wafa enya obo so no pia ne nyina to agu manafo waka nso memfa na wato agu because ono kasa no de dia me enti on say the here dwane bia ne mo na come do one ona dream here empty come do ona dream no safo ne kochinchin kopa futuo dodo na afin krofo abrabom nti ono na brabo na otimu no ono ni bibia ma no ho bibia obabia soma sisi we na kan we si menye ne sei we si me fanfa ehum say sometimes because e so obi nima obi kire but one kasa wo here wa na mo tutu na wafo obi de abeboa wo de e ma foundation ma ye obi foundation because asredan onyankopɔ pese osi na so dan nyankopɔ pese osi e bia no si 3 bedroom but wo e bia na se osi 10 bedroom onyankopɔ nim enkwaje ne plan no ne foundation no emfa metu wo 10 bedrooms no she said 3 bedrooms foundation and to me say 10 bedroom foundation eso wo na so no me eso da bo na so no brekuo hwe nie na wo hia foundation ama ho ntuti Kristo oso na oti asemi na ofo na odi adwuma no me de won batoto onyansafo a wo si won dan si obotan so no so asuo kase toy chimshe from boy asroche toy na be bo wona ban no na ntimi anwir fi so si won dan no si obotan so wanka so obi si ma wo si obotan so oni pa biara wo hia se wanka sa o pa ba bia wo be si wo dan si nti Kristo ka wo se ogufo no kogu apa no ebi gu nkasa mu ebi gu abuo mu ebi gu nhwe mu ebi gu asase paso ebi kogu kokoso na ne gu kokoso asase pete mo tamana no ma be soso die ne kogu asase bonum de ne antimi afifi kra ne kogu nkasa mu no afifiri esase nyine ye bonsane esase sa so papa na nkasa ne esase se mia no nti antimi anso aba ne mom ne akoso gu asase papa so ne fifiri enyini ye bonsane na so papa e ma gufo no ko twa de be gu ne sensu dibi nya bi ma foforo ye ne onyankopon hwehwe enti hweba bi ogu apa no hwe asase ogu apa wo so very important okasa brofunu guonas abagu asase bone so a nka ne nyina bedwene fie krom abepa bibia bedi hwe asase a eti so esanse na nanum gu aba no kogu asase bone mu yenya nyansafo gu aba no man na mum yenya mpanifo bi onti nyansa bi adwene bi anim na onye ne hia wona ne kasa kase ne adan kase pa kase ene hia won egu aba bone ne ti on ene abana sha sese fifiri no enkasa no bad decisions na empanifo no take ye no now emia yen yeno sidi onna nanu guas abano guas as papa so good foundation o nti na akwara ye wo a path no da odada ye gua to ma o na wo be fa so nti abrabo mu hia match wo abro wa ho de kakra bi na de be bi ato so simple wo ko
wo wa ba school hoko ni free uko school ni wi adwuma hoko ya bi han wo dan tena senadi di nanom ye le abraba na to ama wo ye so de nanom de ona kasa le ma wo ma omo munya opportunity say ko be le ma the whole nation no enya bi di no omo le ma omo ma no omo busuafo nko a nti ye no se no ya bre wa brabo mo ye no se no ya bre ansam Yakobɔ de ye beduru ni ayaduri foundation ni to den so boafo ni mo ano no wa hwe ya obekwa akofo obi dan plan na de abeto de afa beduru se wusi da wusi na adwirigu fi se foundation na otu ya na nya enya wa foundation dan na opese wusu nya ho foundation na otu no because obi a won si ne de na akofa na de betu wo de no uhia wan kasa o foundation won se na most of your culture nyina ya togu ya fa abrofo no de no ya kasa akwa ya to atwe ya fa abrofo no de no education kwa abrofo de brain in Africa bia no de call India ne na se fo mu nyina India for da so do mu kasa de suade o ya de be bia ya to atwe ntu se na esi na adwegu ye si na because foundation ya to no e yo be foundation ye hia ya kasa foundation a ye be si ya da esi so ye hia sa foundation no ye hia onyanse ne bi obepie e wo man wo kasa enough is enough ba bi edru na ye mum yen come back never be a share se free no yen ko sori free o ye ho beto yen onyame o se obia ne mum wona o trinyansa dem ne didi asase so ti asem ne pa ti asem ne odafo hwe yie na wan kwaji obi afutu amfa meye wo abrabo ne mum kwaji obi afutu ne yibi na fa be kan wo dia wo ho na fa ba obra wan kasa wo hia plan ese wan kasa wo destiny ti asem ne pa afaye hwe bibi wa mama afaye san en kai bibi o root ahana me pesa me no ko me pesa me no ko che odo ye hwe root ngoma no chapter 1 16 to 17 hwe on se me kai bibi che o se unya damfo wo ne famo a oguo mo no beko enkomo no beko adajamo no beda animguase mo no befa njo se David kan bibi hwo onyankopon se David ye nadamfo eno onyankopon provui sam para David ye nadamfo esense onyankopon se David ye nadamfo nti emra David ko musuo mo onyankopon ye na chi hwa me pese me hu no kwafo a onyankopon ye enti ne hia mawo ne se onu onyankopon benya yonkofa enti na se ne Kristo benya yonkofa ye mra to account bi because mra e be pone no emoja ne di maye tio enti yonkofa ne hia kane enya soro na obekole da bi o hia Kristo ayonkofa se Kristo be ya yonko a udi na sede so ne Kristo aka no hu hia o te ne onipa aka enti me no meti asase si sa wona automa mi die ne na ne awo pesa me ye no me transfer Bible no mu na ne awo wo pesa me ye no etia ne a me Bible no ka temi a wadua ne nyina me mo fa ehia me because onyankopon bia mani ama me hu sam para onyankopon tiase onyankopon obana basase so behwe ne moja de sekonkron no agu ho ma me no atemu de no mo twan yen timihwe ma akwan yi emfa wono ne awo ka fa me wono ne awo dwen fa me ho nye hia me ye me ne Kristo ayonko fa no tio nye hia me ye me ne Kristo ayonko fa no Bible say David no onyankopon nanti yie na onyankopon friend David say madamfo nti David fa obiri kumni kunu guso
ohu ne mra to a okai ne boni nyina kye na damfo no de kyen no ko so afre ne se madamfo owu ye kurachi a ne babe fumo Nyankopon traso no o se maka me hontam se makoa David mempepa ne din firi o man mu da nti ahene no magene nyina na so mejebi ama makoa David ne din me pesa me kyew no kwafo a Nyankopon ye sa na damfo tie sa na damfo tie adamfo efam no wo ye ne bone kura wo hu nti se Bible no ka se bo so odo kata boni nyina so odo bi pa o ye se oba ne kunu party fi no odo ne kunu ne kunu timi ko bodwaman you know what no ade ne bu befu ebe ne ya na so ma ne tirimu da se me gya me kunu kwa ma obi abefa obo obetena na ade ho fi se odo no why invest in a crowd, Bama and a cremu, or to maintain command in a year, on a farm. Obama, you let me go break a my fee, no a channel, so be done a year so. Or see, I hear the best in me uncle. Because I don't know. And yet, Jimmy, a commitment. And yet, Jimmy, here we are saying your friend said, Jimmy, a commitment. Because I don't know. Why invest in who on mu? Or who on the Yirimu, or who on the Krumu, and then what Janwako, because in the Iran and cry in the bonnet. Eh, or yes, or Coco Sans and the Krati, the Iran and the Krumunti, or yes, or call Shiviasia, or you be a better than to turn the Iran and the Krubos and was back. On to me call, because in the crowd at now, Ban the Krem and Obama and the Kremu, on an farm. Abrabomu nyansa ye wodru ti asam ne yo na obi ono ni connection aputo odi ma won chiro consortium kwa maniemu boy jamaitia chititia no ana bibia puto o tere no ma fidia chiro na fidie na jan no na wonya kwetu afa wiem aputo ewia na no o ma hokura chese ba bia o kɔ no o ko chichichichichi okoduo ojo ntwede kai o so tire on sabo me dia ne okoduo Amerika mekɔ ti asem ne yo she on the phone here nyansa ti na Bible say fa nyansa phone ye mu bebrabrabo mu na nka ye nhira na se nimdie bi wo homaye anasanka you good future, bright future, but the son said, Yen Yansafon one nanti. Na yen see on a quan and Yansafoti, and they sing na bapity, a bapity. Fi said no man pemaba susum. A Jimmy Fonabem, aber 10 in your mouth. I say, your mouth. Tio, Southie, a quotation I can see, new Yansafon more. Na wonso adane wonyansani na ne ofo kwase adamfo no ohunu mane pii nkwase adamfo fala ofan no eno na ama na wo bre yo ti asem ne afeyen hwe Ruth chapter 1 verse 16 to 17 Ruth nguma na tire bakon ejichamodu sia kosi edunson Ose na Ruth ka se en shame se minya ho na minya wachiri die men salmenko na minya wachiri die men salmenko na dia wo kro na mekro na dia wo sue na mesue wo man baye me man na unyankopon me nyankopon dia wo bewuo eho na mewuo eho ara no besie me na awurade nya yei na ebi onye bibia nka ho se ade so wuo na betete me no ntem tio Naomi anyansefo mienu Naomi wanselo mienu o opa ena o Ruth wo nyina ya nense no wo nyina wore ne mamama
ti asem ne yo enti Naomi nase ne Ruth Naomi nase ne Opa na Naomi kunu awu ne mamarma mienu wonso wu enti Naomi ni bibia na busu ase ahye na Bible say mra o te say onyankopon se abesana sase no oye na adwe so bese akoninchi ese kuntu hwa ne nchi aneko utu bata na anyeye na sekwan bi da wachi a ubenya oka sika san ko okrom eye se obehu ama no okrom asen se obehu ama no obi manso sometimes tio enti afedi Naomi ye na adwe say obese koneja sase so nense no mienu every taso se no obeko tie story ni pa nense no mienu no say ye no obeko Opa jina ha Ruth jina ha Naomi show mami onum di osidabi muntimi ni machi me komi mi krom meja asase so na me kom enye wona mufri mo ha na mufri mo na ne mo jano mo ha nti me sremo mo nsan kom fie mo jano mo nanom ho wana opa koma na o memfia mo eno dane nani tio eno dane nani minim sa soma meka watia tio opa aba be fe na no wadane nani oko obisa won se adentra tio efrise ayonkofo biara enna wontem Ti asem ni ye afei opa akofi Naomi ano wadane nani okona eja nene na fie ya na ya kanfo ya obebi ayebu oseme dia bebe so jama mehwe nkwan mu obua okwa awari akohwe nkwan mu awari papa biara okwa akohwe nkwan mu fi se Bible say obarima bejana janene na ho na ona na yire ko kabom akoye ohonam baako nti oba na busua wo busua ni fie ye ofie ni nyame ye onyame oti asama hwe odofo ene me pese etie bibi Bible no ye kan na so ya na munim de ne yapo ti asama ye pa ema mi no kwa ware enti na se Bible eye manu amani pa ye life ti o sansem yoni sa o trasna o hwedia obehu obi okwa aware a okosoja won kohwe nkwan mu ena wo obi okwa aware a okosoja na odwie hwe nkwan mu fise nyankopon kase o ko ware na makoye hona mi onyankopon kase kosoja na kohwe nkwan na hwe nkwan mu o se jawo ofie ja no ho nhwe ofie nkwan mu biem ko na no yire nkoka mom na ne soja na hwe ne nkwan mu John say opa na asebe kai ne say unya me busua ni wo busua wo ho ko wo busua ho pe ntam eno dane ne ho ko na busua ho afa du root so no tie ne root kai o se na root ka say nsame se menya ho nko na menya wati de me nsame nko na de a wo kro e ho na me kro wo man ba ya me man unyankopa ba mi nyankopon dia wo bewu ho na mewu e ho ara no nsie me onya awrade nya bibia nka ho sen age so wuo ena beteteme no ntem adentra fi se root ni nikunu ye ho namba ko nikunu maame ni ntene maame nikunu krom ye ni krom nikunu nyankopon ye ni nyankopon nikunu bibia ye ni bibia nti obedi na ase na chi ne na ase na ko ba biara na ase no be kro
ohun ni kru no sunsun oni mu ohun ni kru wo ko nanso still root da so ohun ni kru no kra wo ne kra mu nti ohun root ohun be ma no maame sade maame ti asem ni yo nti odo empepada odo ntwamu da odo ya ade nyina nti no so biara otimi konka odo no wakonka mra na aka ni nyina tio nti asono so bia wo ba wiase sa oba no ana wo maame no ana so bia wo ba wiase no ne ba no wa yonkofa so bia kwa wawe no ne kunu wa yonkofa ana so bia kwa wawe na ye kunu ne ayiri keke so bi sum Nyankopon no Nyankopon wa yonkofa ana so bi sum Nyankopon keke ti asem ni ye pa o se ensem se minya wachinko because mi ja wachiko enye ye mi ntumi ntena without you because mi huwa eboa me ma mi tumi survive because ni kunu no wo na se no enti ade tumi bo na brabo ma ni tumi kokọ na nim na ase no ohun na ase na ohun ni kunu no ewo ni mu enne boa no enti ko pimsa na ase no ankasa de ne be ma ware ontumi nko o usani awodotie o usani ayonkofatie ayonkofa we na me no ka ho asemo enye ne sa sakawa ayonkofa ya yefa yo enye sa sakawa wari ayekoyo enye ne sakawa wo na ye wo no enye sakawa nya me som na ye som no me kire do a efam ayonko a efam bible say esino oni osem kafo na kai King Solomon o se wom se onua sene yonko de nanso yonko a efam na sene onua because onua timi wadamfo onua ye wadamfo a odo a wo ma no eye deeper than obi a owo nua na yonko fani woni ne ntem ntimi no obi a ni nua wu ye no a affect na kan because na ni nua na damfo o kan ne kan to atimusem o hia bibi na e kire no so pa no ntumi a ni nua no bampe na ayemre ama no hwe ayonko no so fa yonko no to krem na tinimu a moment a wakwa ahokyere mu no oni bi kura de bebo wa obi na no tumi kan bibi che yade o bonsa na abo apagyaw tio entina da bia me shira pa na me shira na kwame da bia me shira urade se urade mo ano because edum pempen so bia na mabrabo me ankasa mabrabo na me hu pane tokro emfa ho nwuram ma ye confuse abrabom me mete na kwame ena fe nioma sha se esesa ma me se ne na nioma ye din ma me no na fe mu ye mre otodi no otobia ma medi odwen ba bia meda odwen ni amese odwen ni amekro o se na obekwa brochire kwen onu akasa fa so a omia nani wura tokro mu o ma mi nya invitation mi nya work permit di ba brochire Nyankopon ko nanim ayonko no obi a odo what you say obi a odo wo ya ne bone a ese no obi a no kasa mesrew ma ye bone fa cha me pe na twa aso wa o kai bio even o kai kura na eni no mudam that's odo ayonko no tio ayonko no on se so fambo no matter how I tie bia no obenya nka wadi na mpon ka cho bi so madam funi o na so ni papone fo memfo konkonsani o di ponye ni obakwasia de o kofa no yonko a emre o kosoro no na o pre o fambo me ni krofo bebre miti abrabom onu atimi ko chini no kofa obi so o sika ba ho omre no omre maji o sika no bi nsai no obi a no wase bie ne se bia sei no wase aka to se madam for ne ti
ti asem ne yo enti me bo kokko abraboy mu me bo kokko abraboy mu fa onyansa ne yonko na wo hunyansa emfa okwase nyansafo emfa okwase adanfo na wo behunu mane pii so hu odo wo hu odo osimentumi nya ho nko ba biara ne a wo bekro ho na mekọ ne a wo beda ho na meda ba bia wo bewu ho na mewu ne a besie wo na ho na ensie me ade ba ko pe na onyankopon nya mama onya bibia nka ho biem se agye so wuo ene betete me no ntem ti asem ne yo ono fo hwa na motutu ye wati asefo asasi so na nipa e no onom no sanya me kan no dodo no atese moa dodo no atese moa oba obrabo mo oba be sew oba be kun oba be wieo your last quotation yanko kan na yemfa edition no mra wiye na ene yanko kan John 15:15 we the quotation obi anim na so me pesa me no say come ne John chapter 15 verse 15 John chapter 15 verse 15 Christo kan sembi o ha me pesa me no tie ni ye no hu ye na yesin ketesi ne Christo nam no sani esesi ne Christo nantefa so ti root o se Naomi bebe piara obekro no ehọ na mekọ nia obeda ehọ na meda entia bibia Naomi pe no root pe na root ya so ma Naomi kodum pempen so se o tren se koda ha na root akoda o tren se sori kwa ha na okọ o tren se we pa na o ye ayonkofa no enu na Kristo pesa me no ye Kristo pesa ko kasa da ha na wada sorry no sorry tena no atena nti o se mudi masade so a munya me nko abiem munya me namfo Kristo som no saka wonya me som na ye som ene no apobu akronfo nya me som na ye som no nya me se wona odidie no krasom awurade nyina o pagya ye nyina na o se ni onyam osofo bia ukura udidie mu kura nyame asemu ena wie mre yi mu na watintim onyame asemu se wo ma wiase na no mfa ba biada ana wo ma wo church members anyina wa kwan na ukura so akura nyame asemu no onyankopon koso apagya na onse officer din kwasiafo na doso emo na doso tie osi ore mami kante ti ni tie ni okawa osi obi ni dokasie sene se obi de ne kra to ho ma ne namfo tio on se asemo makapen enye obi ana Kristo wuma no Kristo wuo no so wonfaso ma ne namfofo tio Kristo wuo no eso wonfaso ma ne namfo enye obi a ti asem ne yo yesi Kristo ya asomdweja Avram bi Moshe guy na niti empty bibia nim no o se Bible say Kristo ya asomdweja enso Kristo ba wiaso de okon ne bae Kristo so no ade okon ne ba no akoti no de amamo na jimifo a yetiri nyansa bi anim a yakofa jimifo adamfo ehu amane no ne ebogi ne so say common sense o the common sense tell wiase na brofo ne the common sense and the trans ya nka be light am onya bi atrem common sense or ko tiefi kwadwonso bra mo de aye di atomo so common sense ana mo de nam ampa common sense ne kura mampa ti asem ne ye we de betomu tie o se obi ni do kase sin ye se obi de ne kra to ma ne namfo nti wati o se eja wona wo de o ma me no wona wo pa won ma me no mama emu biara anyira agi wo yira ba no nko ti asem ne yo
ade oyira ba no nko ti asem ne tie 14 no o se samoya dia me hyemwa moya me namfo tie obi onyankopon pa no ama oba no bi adi oba na sade so simple asa ntu ye Kristo ni na se woni Kristo asade so nyame won pa o awurade pa o kra na bi okodi kwase asofo bi achi ntu oda na odimi for Bible no na eka o tio o se mfa kwase yonko osofo esese osofo ye wadamfo nti se wonya osofo udi na chi a o ye wadamfo na o ye kwase ahuna ma na obre untimi ni Kristo asade so da fiso no ankasa Kristo asade o fa nya hwe omu Kristo asade ru bi okọ no ankasa kasetia ko so ni mi okeka odidi me na obegina no aka ne opa bi atreo ti asem ne yo o se samudi masade so a moya me namfo afetie men frem nko bio efrise akonim dia ne wura riye na me frem me namfo frise enioma mete na gya ne nchen na makama kyerem no Kristo fa bibia yintasuafo no before so beje asuafo no akono no di bibia ma won ansala fa obekokro se me kwa me nsa nyamunyanka mesoma o kigirafo na manaba na obeka mo be pemene wati o se me ne mo betra ko pemwiase awieye nti obiara o gi Kristo die ne na ofo Kristo asede na obe Kristo adamfo ti o nya o Kristo ni bi keke o obe Kristo adamfo a o de Kristo asede so no awurade nya no da not in pomra wa fom no ana wa kon so hwem tio so teni ni hwiase kura obe sorry adencha fi se awurade kan ho nti o teni David kan o se me na mo wus owusun ka bi bomu a me nso boni biara fi se o ka me ho hwe se onyankopon no nam na wo ye na damfo a onye wumu da ba bia obekọ biara sa nyankopon ka ho edru ba bia no asa na bofo se ye mra mesoawo na ona mpem obo adamfo papa no ye ba wo na mu asa papa na tie unya adamfo pa ete sa o de ne kra to o mawo tio o sia donko ayonko papa e wa braboi mu a o de ne kra to o mawo nti ayonko pa me no nya ne Kristo nti ehwe ne Kristo ayonko fa no a pepepe se ba wo na mu se be fa ayonko a se ehwe ne seso pepepe ne fa sa ayonko no nti na ehwe tetefo no a hwe otie o se onyankopon ka kiro di bonye ni se adeti na odo wano bo ma apam din na okro wo konfo a wo pa na asem wadamfo no wo wudi ni a wo pa na asem wadamfo no wo konfo a wo pa na asem wadamfo no wo dwamanfo a wo pa na asem wadamfo no okro wo wiedu wano bo ma apam din osusu se mete se wo ana ti asem ne yo tina David sa konkon fo wasasi so agawunim se won nkrofo so mani won na ye me namfofo safo na me buon na me suro won nya suro so be me bone na mu me suro me di woni e wo suro ma hodo bebre ti asam ne yo o se me frem nko bio ne mo me frem me namfo fi se akwa a woni ni wuranam a wonya na damfo no ne wura ye bibia won kan kire no nanso mo de ni amate afri agya no madamfo no obi amaka kire mo gisani amene agya no tie saa na mene motie gisani amete agya no no otime mu no saa na mete mu na mete mu asa gisani a ote Kristo mu na Kristo ti mu no saa pepepe ena esa wotena wo yiri mu na ote yiri tena mu nti no se ma no monsum mu kunu no sani amoye ma awurade no
Sana kunum so munya mo yire num sane amoye ma awurade no ontimi ntina awurade na awurade ntina mu na ono yire mu ntam ntete sa osum Nyankopɔn wo ye otrofo nti no kan o se mema no mo mo yire a mo mpai bokura ho kwan besi onyame ntie mo mpai bo biem tie sam do mo yire na mo tra mo yire na mo yire tra mo mu na mo tra Nyankopɔn no Nyankopɔn tra mo mu eno ne connection no because Nyankopɔn hwehwa yonkofa no dade nyina woni pantem ni dia danse no se Nyankopɔn wo yentem ne sane ame no tie o do me na me do na mo nyesa me no tie asonda wutimi na metiu you still are claim se Nyankopɔn ne nanam nyame ben no bola so Nyankopɔn na mo me Nyankopɔn no a wo tie ase na owu ye na samanfo etimi na ntan na onya ne 3 days na oda so tie ase ne na o tie jane se ni fa so edima me no tie ni okan mudi masede so a munyanko bio mafrem mo namfo fi se akonim ne wurare ye na mo de nya meti oja ne nkyanyina maka trem tuti o se sane amaye mo no mo nso mo nkwana mo nkoye sara chale hwa yema ya ni na ho afi 2020 Hanamafo osi obi nim da wo be banka ye be boa ye ho tio obi nim da wo be banka ye be boa ye ho nyame de nioma bi ahinta ye Yesu wo de nioma bi ahinta ye nyame de nioma bi ahinta ye Yesu wo de nioma bi ahinta ye obi nim da wo be banka ye be boa ye ho tio obi nim da wo be banka ye be boa ye ho obi nim da wo Nyankopɔn ba odofo mo ni na o na hwe wodeja yie hwe wonamfo fa yie hwe wonkomode yie hwe nipa a wone ne boni yie hwe wo yire yie hwe okunu yie hwe osofo yie hwe wasafo yie hwe o church members yie obiara oben wo hwe ni yie na mo woni na o na hwe o soulmate bia o do free ne kremu na o do no free o kremu bompan sre urade na urade mo na obia oba wakwama urade mi woni mahu asukro eba wabrabom sa oba accept wa accept wo accept so wa reject na wanya fidie amma wankasa wo kra onyame nsew afiri na nkopim ya se wiye na Natena radio so na di dwumadie na mbre wo sa so na find live e wo Natena TV e wo Facebook and check your YouTube account no so be ready na dane de nya yourself so wa subscribe about your channel no so afei asafo so masene a me di dwumadie bre wo ne True Foundation International Ministry ye wo Telford Holy Sud Community Center e hona ye som kwesi da biara awia 2:30 na ya pon 5 ubetimi ne ababesom ye from Reverend Apostle Nana Antwi many osofo a onyankopon de me atosa asafona no odafo be kan ho ne no nyina emom che onyame asam da biara sane ayeye no na me no enya yonkofa bi a ebema ya brabo anase bibiara ye be kan no eduru onyankopon nim na onyankopon atie ne atumi akasa ma mepo atutu abrabo imu onyame show obiara wotie me Facebook ana wotie me na Natena radio me se onyankopon sia ema o se no soma ya no ahye video na onhira no so na edoso onyame nka ho emfiri na nkopem ya se wieye ena nwumre nso nyankopon adoma efiri no nsia na no so kono ye tam no nyanya confirm but ayo hima mrekua e di live worship ebe ba be cheche so oni brother OS ntino ya monfa mo video no ento anwumre na monchi o live Facebook frisi ebe pie o honso na Natena radio ye de anyompanko a we amawie ni jaye gum saa na to so ni jaye gum saa na to so koso na tie bi na fa cheche ore na tu honfo saa na sempa so to so enti koso na tie na Natena radio ye beba onyompa na ya ka sempa onyame hyew emfiri ene enkopim wiase wieye na dom no nti amen.
Ghana Radio, the gospel to the world.